عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. اليوم باش نعمل مع بعضنا كعيبة ميلفوي حاسيل وما نحكي لكم شحال بنا. جربوهم وما تندموش، واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يخلط له كل جديد. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire des millefeuilles vraiment délicieux et faciles à faire. N'hésitez pas à essayer la recette et m'en dire des nouvelles dans les petits commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci. أول حاجة خديت بات فويتي شريتها حاضرة. دونك باش نحطها في الفور. حليتها شوية بالقلقال ما نتوما وكيفاش الخشن متاعها. زدت حليتها شوية بالقلقال وحطيتها في بلاك على ورقة زبدة باش نحطها في الفور. دابور باش نقبها مليح مليح مليح، نزيد نحط فوقها ورقة زبدة واحدة أخرى، وبعد نرزنها بلاتو واحد آخر مثلا نحطه من الفوق باش ما تطلعليش، لازمها تقعد بلات. Et là j'aurai besoin d'une pâte feuilletée achetée du commerce. Je l'ai mis sur ma plaque de cuisson, sur un papier cuisson. Je vais la trouer beaucoup de petits trous avec une fourchette et remettre par-dessus un papier cuisson et par-dessus une autre plaque de cuisson, comme ça la pâte ne lève pas. Et je vais la mettre au four à 180 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il faut bien regarder et surveiller la cuisson pour que ça ne soit pas trop. Donc باش نحضر الكريم باتيسير. دونك حاجتي 150 غرام سكر، ما يقارب 10 مغارف متاع ماكله، 35 غرام متاع نشا، ما يقارب 3 مغارف متاع ماكله، 370 مليلتر حليب باش نسخنوه من بعد، و عندي 4 كعبات اصفر متاع عظم، وواحده فاني. اذا كان ما عندكمش الفاني باتون هكا حطوا 2 مغارف متاع قهوه اكستري فاني ولا واحده sucre vanille. Et là pour commencer, je vais préparer ma crème pâtissière. Donc j'aurai besoin de 370 ml de lait, 150 g de sucre, l'équivalent de 10 cuillères à soupe, 35 g de fécule de maïs, c'est l'équivalent à 3 cuillères à soupe, et de la vanille si vous avez un bâton de vanille. Sinon vous prenez 2 cuillères à café d'extrait de vanille, un sachet de sucre vanillé et 4 jaunes d'œufs. Donc je vais mettre le sucre et faire blanchir les jaunes, et en ce moment là j'ai mis le lait à chauffer dans une casserole, juste chauffer pas bouillir. وتو باش نحط السكر على العظم الاصفر متاع العظم ونردو ابيض حتى لين يولي ابيض. وفي الوقت هذا حطيت الحليب يسخن في كاسرونه، مش باش نغليه، باش نخليه يسخن جوست يسخن معناها هكا، ونبدا نركضو مليح 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 في الاصفر نتاع العظم والسكر باش يبيض لنا الميلانج. من بعد نزيدوهم النشا وبشويه بشويه الحليب. Donc après avoir blanchi mes jaunes, donc j'ai rajouté la fécule de maïs et je mélange encore un petit peu et je commence à rajouter le lait chaud. وبعد نرجع الخليط الكل نحطه في الكاسرونه ونحطه على نار متوسطه باش يطيب ويولي كل الكريمه. Et là je vais remettre le mélange dans ma casserole et je vais le mettre à cuire à feu moyen pour que ça me fasse une belle crème pâtissière. Juste قبل ما نطيب الكريم باتيسير نتاعي خرجت البات فويتي من الفور طابت. دونك تشوفوا ردوا بالكم باش ما تحمرش برشا. خليتها تقريبا كيكا 20 دقيقة، نعس عليها بيان سور، و هيك طابت très bien. Voilà, donc juste avant de me faire cuire ma crème pâtissière, j'ai sorti ma pâte feuilletée du four. Bon, j'ai vu qu'au milieu elle était un peu plus foncée, mais bon, c'est le four. Donc, moi je l'ai laissé environ 20 minutes, mais ça dépend des fours, donc faut vraiment essayer de regarder de temps en temps pour que ça se brûle pas.
et on va les laisser refroidir pour la couper après. تو باش نطيبوا الكريمه نتاعنا بيان سور نخليوها على نار متوسطه حتى لين تخضع. ملي نحطوها على الغاز حتى لين نكملوا طيبوها نقعدوا نحركوا فيها وما نسيبوهاش باش ما تكعبرش. Et on va faire cuire notre crème pâtissière jusqu'à ce que elle épaissit. Et dès que vous mettez la casserole sur le feu, vous arrêtez pas de remuer jusqu'à ce que la crème s'épaissit et vous l'enlevez du feu. بعد ما طابت نحطها في صحفة ونغطيها بابي فيلم او كونتاكت، يعني معناها يلزمها الفيلم تمس الكريمة، معناتها الفيلم فوق الكريمة بالضبط كيما هكا. Et là, après avoir terminé de cuire ma crème pâtissière, je la filme au contact et on la laisse refroidir. ونخليوها هكاكا حتى لين تبرد مليح مليح. ودو باش نبداو نحضروا الكلاصاج. عندي 150 غرام سكر غلاس، سكر محور، عليهم 2.5 حليب. Donc là, je vais commencer à préparer le glaçage. J'ai 150 grammes de sucre glace et 2 cuillères et demie à soupe de lait. نحطو ساعة 2.5 ونبداو نحركو ونشوفو كيفاش معناها الكونسيستانس. كان جاتكم سافا معناها ما يلزمهاش جارية برشا وما يلزمهاش يابسة برشا، فشوفوا كيفاش تجي. وبعد نزيدو اذا كان نسحقوا اكثر شوية نزيدو نص مغرفة مثلا. Donc au début vous mettez juste les 2 cuillères à soupe de lait et après vous voyez si il vous en faut encore un petit peu, vous remettez la demi-cuillère encore de lait pour terminer de travailler le glaçage. Donc ne mettez pas en premier les 2 cuillères et demie parce que au cas où ça dépend des sucres en fait. هذه القوام اللي نحب عليها هيك ماهيش ليكيد برشا وماهيش يابسة، donc une crème climat. C'est cette consistance que je voudrais avoir pour le glaçage. بعد ما بردت البات فويتي متاعي ناخوها ونبدا نسوي في الجناب، نرجعها مستويه خاطر كي حليتها زدت حليتها شويه. فما جنب هكا تعوج شويه حسيتو نستويوها نردوها مستويه. منحاولوش باش نحيو برشا البات، فهمت الفويتاج نتاعها، دونك نحاولو نخليوها كبيره معناتها شويه منقصوش فيها برشا لين تكون الجناب معوجين. Donc là après avoir laissé ma pâte feuilletée refroidir, j'ai enlevé tous les côtés qui étaient un peu tordus, donc pour essayer de la faire bien droite. Alors c'est une petite astuce, vous pouvez aussi la couper avant la cuisson, comme ça vous évitera de la couper après ou peut-être la casser et c'est bien plus facile. وباش نعطيكم استوس صغيره تنجموا تقصوها قبل ما طيبوها باش هكاك من بعد vous évitez معناتها تتكسر وقت اللي تقصوها، حسيلو اسهل لكم. Après avec une règle, je vais essayer de la couper en 3 morceaux égaux. Ça dépend de la taille de la pâte feuilletée que vous avez. Donc avec une règle, on essaye de faire 3 parts égales. وتوأ بمسطرة نقسم على 3 طروف قد متساويين، بشوية بشوية نعلموها من الشيرة ونعلموها من الشيرة الأخرى باش كيكا نستويو وبيان سور نسطرو بالمسطرة في الوسط باش تجينا مستوية وكل شيء. Et là on vient faire une petite entaille de chaque côté de la pâte et après on trace avec la règle pour avoir des parts bien droites. يلزم نقصو بسكينة من شعر جويدة باش هكاكا تقصلنا وما تكسرناش البات فويتي، يلزمها كسكينة من شعر جويدة. Et pour couper la pâte feuilletée, il faut qu'on ait un couteau à petites dents pour bien pouvoir couper la pâte feuilletée sans la casser. بعد ما كملنا قصيناها على 3 تو باش نمد الكريمه نتاعي اللي كانت في الفريجيدير باش نركضها مليح باش تحل باش ما عادش تقعد لي يابسه ونجم نخدمها. Et maintenant après avoir coupé ma pâte feuilletée en 3 morceaux, donc j'ai bien travaillé la crème pour la détendre. بعد حطيتها في بوش هدوي وباش نبدا نحطها على البات فeuilletée.
Et là, j'ai mis ma crème dans une poche à douille et je vais commencer à en mettre sur la pâte feuilletée. ونحطوا الكريمة فوق الطبقات متاع الباط فويتي الزوز قبل ما نحطوهم فوق بعضهم باش هكاكا كانت تقعد لنا كريم باتيسير نزيدو معناها نعملوهم متساويين قد هذه قد هذه. Et on met la crème pâtissière sur la pâte feuilletée sans les monter d'abord et après on les monte parce que s'il nous reste de la crème pâtissière, on ne pourra pas défaire après le millefeuille pour ajouter la crème. Donc il faut terminer la quantité de la crème avant de les monter. وتو بعد ما كملنا حطينا الكريمة نهزو نحطهم فوق بعضهم من غير ما ننزلو دو بالليش جوست باش يلصقوا في بعضهم هكاهم ونحطو فوقهم الثالثة. Donc là, après avoir terminé de mettre la crème, je les mets l'une par-dessus l'autre et je fais attention, j'appuie pas beaucoup, un tout petit peu, juste pour qu'elles se collent. Si je vois des trous entre elles, je rajoute un petit peu de crème. وكان نشوف فما حفرة ولا حاجة نزيد نحط شوية كريمة من اللي قاعدة عندي. وبعد نصب الجلاساج اللي عملته نسيت ما قلتلكمش راني زدت فيه زوز مغارف ولا 3 متاع قهوه قاعده عندي نسلي هذيك نتاع اللي نعملو في الزوزه طيبتها دونك عندي منها في الفريجيدير ديجا حطيت فيها زوز مغارف دونك كراميل هو كراميل طايب وخلطته مع السكر والحليب. اذا كان ما عندكمش نجموا تعملوا ابيض وتحطوا عليه خطوط هكا بالشوكولا نوار وبعد تزينوه بالسكينه زاد تجي بنينه على الاخر. Donc là j'ai commencé à faire mon glaçage. J'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté dans le glaçage 2 ou 3 cuillères le lait concentré sucré qu'on achète, qu'on fait cuire pendant 1 heure. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire comme vous l'avez vu, comme sucre glace et du lait, et vous pouvez faire des traits par-dessus de chocolat fondu et faire des dessins avec un couteau. وبعد نخليوها تبرد في الفريجيدير على الأقل 4 سوايع باش كل شيء يشد بعضه ولا كان تحبوا حتى ساعة ونص في الكونجيلاتور وبعد كيف بالسكينة هذيك المنشار جويدة نبداو نقصو فيها ونسيسو ونمسحو السكينة surtout باش ما نمسخوش الفوقاني الجلاساج. Et là, on va la laisser bien sûr après l'avoir montée. On va la laisser au frigo pendant environ 4 heures, sinon au congélateur pendant 1 heure et demie, jusqu'à ce que vous voyez qu'elle se tienne bien. Et après, vous commencez à la découper avec le même couteau, avec les petites dents bien aiguisées. Et à chaque fois que vous coupez, il faut essuyer le couteau. Et quand vous allez couper vos petits millefeuilles, faites-le doucement, comme ça vous allez avoir de jolis petits millefeuilles. وحاجة أخرى كيف تجيو تقصوهم سيسوا عليهم باش من بعد يجيوكم ميلفوي مزيانين. وهذا مكعبات الميلفوي متاعي حاضروا وجاو بنان يعبلوا، ان شاء الله تجربوهم وتقولوا لي شنو رايكم. واذا كان مازلتوا ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يخرجلكم كل جديد. Voilà, mes millefeuilles sont prêts, ils sont vraiment délicieux. J'espère vraiment que vous allez essayer de les faire et pourquoi pas me laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous dis merci et au revoir et à très vite pour de nouvelles recettes.